Headdress. Hi guys. Please welcome our headdress. Please rate the headdress of Mikay Vlog and me, myself, and I. Kasi dito headdress na mo guys. Comment down below. Ako pinindot guys no. Ako sa... Pilam din mo ha. Ay na po sa presyo, uy. Ay na lang priso. Kamu na rin bahala rate. Kaya kilid-kilid rin na unsa. Ako ha, patanawa sa ako ha oh. Unsa man ay muha day? Sungay day. Sungay day. Nilot ba akong headdress guys no. Hello. No, wala gud na oh. Huwag ka maiko ka na akong headdress. Gatot oh. Comment down below guys. Kay umo kabalo guys. Dato na minimi kay vlog pero Napatay. kwarta na lay kuwang. Kami kwarta guys, guys. Kwarta na lay kuwang guys. Shout out dahil sa mga fans. Uy, dagang kag Oh, viewers. shout out di ay sa mga viewers out there. Sa mga basher, naman ay basher, di lang mo comment. Butong, pag-comment sad mo basher. Oh, good. Umo kabalo ang iyang mascara. 3 years ago expire na na. Aw, di day lipstick na yung gamit. Abi kong mascara. Buang juga day.